Praise the Lord. Aji bi sob laga opore Jisu Krista laga khushi salam janai dia ase aro sob ke amila channel ge aji bi welcome gure ase. Aji ami kobole munjado pishi YouTube channel de news channel de aro pishi WhatsApp group de stake pedal laga pishi viral hoa ami khan dikhibole parigina ase. Itu laga opore ami olop kobole mon ase. Pishi jun khidi bi na jaigina nichor laga kam bi charigina itu stake pedal do bisharigina pira itu laga awas pishi honi ase. Idul pikaisi gule 75 lakhs hobo aro bishi chulanga phapna de timakte idu ekta baisi gule ami thunui jabo idu ekta baisi gule ami ki bhabi idu sob lobo parebo goina bishi chulaga timakte idu phapna aha ami khan dikhibulo parigena ase idu lago pore ami olop kobolo mona ase naga manu ami khan hoi idu stake pedal do ekta ge 75 lakhs ase idu paisi gule ami ki dibi goina kun company brabi kun brabi aro kun malik brabi itu laga khopodo nai holibi itu laga tam do 75 lakhs ase iman hi kwagi pishi jaga re alarm hoija ami khan pishi dikholo parigena ase itu nimide aji itu laga video bra ami khan ekta listen do learn gurubo koigena anya laga video ekta ase itu nimide na ami khan laga phapna ami khan laga dimak to inakai thagishule ektin arambra na dusra laga chaka ami khan ki kerai di bole naga Christian ami khan ke kerai di bole nimide dusra kisim ekta kiba ekta anilibi aji laga phapna aji laga dimak nisnai ami khan dagi shule arambra ami khan giri jabole pishi asani asde mithiu kunba de likhi na ase moi misaya ase goigina moi jisu ase goigina manuk sob ki kungi bi biswas nu koribi de gose kile idu khan bra apni an ye oldar rasta de loi jabo itu nimide ida moi misaya ase moi Jisu Krista ase goina kunba manu ekchun ami khan ge thokawle nimide ailibi tai kun ase kudibra ase itu pin ikku noti gina ikku na jane gina ami khan tai ge worship kurubni ge tai ge प्रार्थना kurubni ge sabi aji laga stake pedal ge 75 lakhs ase gushi imani ko age kunbra lobo kunbra kinibo itu malik to na jane gina antas pra chamgura antas pra ami khan dimak korom hoija dikhibolo paregena ase inakai amigala dimak phapna ru dagisigule ektin amigan gi oltar rasta dikha manu ailebi asa nibra amigan gire bole beshi chance ase de etu nimide amigan alert thegi bolegi hoshiyar thegi bolegi ekta kiba olailebi amigan ekdam nichi bra opor tak phapigina na itu ro hosas na misas itu thik ase na thik na itu so phabilogina amigan kadam do uthabole lage ami kobole munjaro even bible la kotha gi atma laga kotha takibi test kurigina sabide goigina hosana misa ase itu test kurigina sabide goigina pishi bhalba likhigina ase do itu nimide aji hoy itu stake pedal do anibi moi 75 lakhs to dibo goina company bra hobi kun bra hobi na malik olaigina moi bra kini bogoina detail jani sigule itu ge tukpa do eku loss no he itu ge sacrifice kura do eku loss no hai holibi ekun najani malik kun ase kunbra kinibo itu bi najani holibi antas bra peraigina tuk paigina kunba do paigina ase holibi kun ge pikri nukure na sabi kile last tak na phapigina kunbra lobo kun kinibo itu do na phapigina ini antas bra cham gure ase to holibi kinibole laga malik to napai manu do napaigina thuriule para manuan bi dikhigina ase WhatsApp group te bishi dikhigina ase khidi ge na jaigina nijor laga kam charigina itu nimide aji moi itu video ani dia do ahe bole laga tin nimide bi ami khan oi aji do eku noi holibi next ahe bole laga homoi de ki jane bia ami khan ge bia gori di bole ami khan oltar rasta de loi jabole ami khan ge bia rasta de loi jabole nimide kiba ekta do ahe bo pare do itu time de aji nisna ami khan na ini antas bra eku na phapigina ami khan cham gori sigule step to othai sigule nichola life pia laga homoi de punjiule laga chance bi punjibu do aji laga do eku noi de holibi aji laga bra example ekta lobo ami khan laga phapna nichor ge ekbar question gori sabe nichor ge ekbar test gori sabe ami laga phapna ami laga timak aji laga nisna same dagi sigule ami khan giri bole ami khan ge chokai di sigule ami khan giri bole pishi sosta asyo aji laga timak aji laga phapna de hotai ami khan dagi sigule itu nimide ami laga kotha ge pia na paibi ami khan so pi aji du stake pedal bra loigina ekta listen to learn guru de goina ana laga video ekta ase aro family members aji sunday ase aji rati 8 baji dibi ami live stream do aibola ase peshi ami inaga
4 rati nishna do aigena ase idu time de manu beshi प्रार्थना करा देम दे healing पाई जाखान मन शांति होखान मन आराम होखान बेशी आमिगे इनका आंसर दिगना से रिप्लाई करिगना से आमिगे फोन ब्रा होलिबि इनका कमेंट्स ब्रा होलिबि इनका इदु निमिदे आजि राति 8 बाजि दिबि आमि खान किमान जुन दुख टिकटार दे आसे बीमार दे आसे मन दुख ब्रा आसे आमि लगा लाइव स्ट्रीम दे जॉइन करिबि आरो इसर लगा ब्लेसिंग दो लबिदे गोइना इदु चने दे आसे आजि राति एकला नय होलिबि आमि एवरी संडे 8 बाजि राति रे आमि इनका आइबोले ट्राई करे आसे इदु निमिदे किमान जुन ब्रा आजिबे इदु वीडियो दु दिखि आसे आजि राति आरो एवरी संडे 8 to ना पावरि बिदे गोइना इदु बि जानाय दे आसे आइबि आमिला वीडियो इमान आसे आरो आमिगा नेक्स्ट लगा वीडियो दे लक्रबो